अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह गोला कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं, जिसके लिए ये मुझे चीज़ें चाहिए। ये है लहसुन का पाउडर और साथ कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला एक एक चम्मच, ठीक है, नमक है। और ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया, इसका जो पानी है वो हाथों की मदद से मैंने निकाल दिया है। ये अदरक है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया, इसका भी पानी जो है वो निकाल दिया। सब्ज़ मिर्च है, ये हमें एक प्याली चाहिए बेसन की। और ये मैंने माशाल्लाह 2 किलो लिया है कीमा, ठीक है। अब ये चीज़ें इसमें डाल देंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। आप इस तरह बच्चों को बना के दीजिएगा और बच्चे खाएंगे, खुश हो जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च हमने डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे दूसरा ये मसाले वगैरह ना, ये वाले। इसमें चाट मसाला भी है और सुरख मिर्च भी है कुटी हुई। ये जो है ये लहसुन का पाउडर है ना, ये वाला, इसका भी इतना अच्छा जायका होता है। इसको अब हाथों की मदद से अच्छी तरह हम इसको ना मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। ये मैंने भून लिया है छान के, तो हल्का सा इसको मैंने ना फ्राई कर लिया था, ब्राउन कर लिया था। अब इसको हमने इसमें ना डाल दिया, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, एक जान कर लेंगे हाथों की मदद से ना। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी रेसिपी बनने वाली है, तो सारी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने चैनल बहुत मजबूरी में बनाया, तो सब मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें। आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना हम इसको मिक्स करेंगे ना, उतना ही हमारे गोला कबाब अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। ना तो हम इसमें ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना अंडे का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इंशाल्लाह बनाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। आपके सामने इतने अच्छे और इतने ज़ायकेदार होंगे। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया और मैंने साथ सब्ज़ धनिया जो है उसका इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये देखो इतना सख्त आपका ना ये देखो कीमा वगैरह जो आपने मिक्स किया हो ना, नमक मिर्च का, तो इतना सख्त होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे ऑयल, ठीक है। घी जो होता है घर में मौजूद होता है, ये वाला घी कवर करके रख देंगे। ये वाला घी लगाएंगे हम ऊपर ना। इसको अब हम ना घी लगा के तो फिर अच्छे से इसको इसके अंदर हल कर लेंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे जो है जब बनाएंगे गोला कबाब तो अच्छे बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और बनेंगे भी ठीक। घी जो है इसमें मिक्स हो जाए, आपने इस तरह लगाना है। कलर चेक करें, माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी खूबसूरत आ रही है। कोई मैंने इसमें कलर नहीं डाला, तो सिर्फ गरम मसाले इसमें डाले हैं और ये मैंने एक एक चम्मच डाला है। आप ज़्यादा नमक मिर्च खाते हैं तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने बना लिए माशाल्लाह। ये मैंने लंबाई में जो कबाब है लंबाई में बनाए हैं। ये मैंने गोला कबाब छोटी शेप में बनाए हैं। ये देखिए मैंने सारे माशाल्लाह बना लिए हैं। अब इसको हम करेंगे फ्राई। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनने वाली है रेसिपी। ये मैंने ऑयल ले लिए 1 कप, इसको अच्छे से मैं गरम कर लूँगी। तो ये देखें, हम एक एक करके उठा के इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट कर दें।
اب اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ آپ نے اس میں کو نا جب ایک طرف سے براؤن ہو جائے تو آپ نے چمچ وغیرہ کی مدد سے نہیں اس کو پلٹانا، آپ نے یا تو کانٹا لینا ہے یا پھر آپ نے جو ہم روٹی جس کے ساتھ بناتے ہیں نا وہ والا یہ چمٹا جو ہوتا ہے نا وہ لینا ہے، اس کی مدد سے آپ نے اس کو اٹھا کے نا اس کی سائڈ چینج کرنی ہے، اس لیے یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور آسانی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پلٹانے میں اور فرائی کرنے میں اور فرائی کر کے اس کو پلیٹ میں نکال کے رکھنے میں نا بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو چمچ ہوتا ہے نا روٹی والا، اس کے ساتھ آپ جب بھی مطلب بنائیں تو اسی کے ساتھ آپ نے نکالنے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں جب وہ ہم چمچ لیتے ہیں تو اس سے پھر وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر چیک کریں کتنا خوبصورت آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سب بہن بھائی مجھے سپورٹ کیا کریں، آپ سب بہن بھائیوں کا شکریہ، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آج کل تو ویسے ہی ماشاءاللہ آج عید کا تیسرا دن ہے تو صبح انشاءاللہ اللہ خیر کرے چوتھا دن ہو جائے گا، تو ابھی تو گوشت ماشاءاللہ ہے، تو آپ بچوں کو بنا کے دیں، بچے بھی خوش ہو جائیں گے، بڑے بھی خوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کی جب کھائیں گے سب گھر والے تو آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ ماشاءاللہ جتنے دیکھنے میں خوبصورت ہے نا اس سے زیادہ یہ 4 گنا یہ ماشاءاللہ کھانے میں خوبصورت ہے۔ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کرسپی بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لک چیک کریں کتنی خوبصورت آ رہی ماشاءاللہ، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس میں دوسرے ہم جو لمبے والے کباب بنائے ہیں نا وہ اب ہم ڈال کے اس کو فرائی کریں گے، یہ دیکھو اسی طرح جیسے آپ کو آسانی لگے اسی طرح آپ بنا لیں۔ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے لیے ریسپی بنائی ہے تو کیسی لگی آپ کو، اگر مجھ سے کوئی بولنے میں غلطی ہو جایا کرے تو پلیز غلط کمنٹ مت کرنا۔ اب ہم اس کو بھی فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے فرائی کر لیے اور ماشاءاللہ اس کی فائنل لک چیک کریں ماشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اندر سے بھی پکے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔